तो हाय हेलो नमस्कार मो टीआरबी मु स्वागत करछि मोर न्यू गोटे वीडियो को। तो चलंतु आज जनक सहित प्रैंक कॉल करिया। तो क्या सहित करिया हेटा मु भी जानि अननोन नंबर ही मारिबी तो जहा पाखु लागो ता सहित ही मजा मस्ती करिवि। तो आमे जानिनु कहा पाखु ही कॉल करिवि काहे ना पब्लिक मानकर डिमांड आउछि जे जो भी मो सांग साथी सहित बसी प्रैंक करछि ना ताठु बेटर हो तमे अननोन नंबर को कॉल करी तांको सहित कथा हो मजा आसीबो। तो मते फील हुए कि तो जहाँ को कॉल करी अननोन नंबर तो से तो चिन्ह नथिबे कि जान नथिबे तो से फोन काटी देबे तो केते तमको हैरान करिवो। तो पब्लिक मानक डिमांड जे अननोन नंबर को कॉल करके तांको सहित कथा हो। तो चलंतु देखि अननोन नंबर कॉल करिया जे कोन से नंबर को कॉल करिया जोठी लागियो सेठी कथा। तो से किए हेथो कोठार हेथो कोन हेथो भाई एटा मु भी जाननी कि आपन माने जानना। तो चलंतु जिबा नंबर कॉल करिया जे कोन से नंबर 10 नंबर मारे जोठी लागियो तो देखिया। तो ता परे कोन होचे आपन मान देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 652870 लास्ट टा कहबिनी द्वारा डायल करा जाइतिबा नंबर टी अमान्य अटे। तो आउ कोन 969968502635 तो हॉस्टल लग जाए। हेलो 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 हाँ मौसा नमस्कार आज्ञा मु बरहमपुर कहूँ सार ना कह जाइछन्ति ओहो केबेठु गलेनी ओहो एबे गले आसबे केतबेलू काली सकाळे आसे आपण कोन करछन्ति आज्ञा मतलब आपण कोन करछन्ति एटा तो सार को नंबर आपण काहे फोन उठेले ना सर ना जो मु ऑफिस ओ एटा ऑफिस फोन की हां ओहो आ कोन खाइ पी सारलेनी हां सलाम कोन खाइले दानिया तो मजा एका एका खाइ दिले नहीं आ सारे भी कोडी गले ता घरटा कोडी कहले राम ओहो ट्रांसफर हे गेलनी कि से ना 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 आ सेठी अछन्ति ताको टिके काम जंतो हनुमान ये प्रतिष्ठा हो अच्छा अच्छा हां तेनु भी जाई दिया बेटी ना थी आउ तम हालचाल सब कोन भलो अछि हां हां आ भाउज एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना। हां तो भलो पिला छुआ इना तो पढ़ा हां हां पढ़ा बोले जा ओहो झियो केतरा पुओ केतरा ओ देखियो पुअर को क्लास और अष्टा झियो रो या क्लास 2 हां बागर फागर कर दो ना समझ रहे हो ना। हां कराओ केबे करियो ओके मागर कराओ मैंने को पुओ को ठीक कर देजो हां बोली पुओ देखा चलनी को लव मैरिज ना अरेंज मैरिज हां हां हमको भोजी के डाकिबोटी हां तो बताओ समस्त डाकियो आउ सब घरे सब केमती कोन हालचाल कोन को टिके एक दिन पर फोन करछे कथा कोन करिया एई तो जीवन आज की मरले काली दी दिन आ सार को खबर कोन सब को हालचाल कोन केमती कोन चलची हां भैया हां हां आप रोज बात लो मजदूर काम बोल दीजिए जान नहीं हनुमान पति का तो अच्छा अच्छा
ତମକୁ ତମ ସହିତ ମୋର ଟିକେ କଥା ଥିଲା ବା। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। କହିଲେ ମୁଁ ହଁ ହଁ କହିଲେ ତମ ସହିତ କଥା ଥିଲା କଣ? ତମେ ଯୋଉ କଥା ହଉଛ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ମୁଁ କିଏ? କହିଲ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ନାଇଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିଛି ଆସିକି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିଛି, ତମ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ କି କଥା ଜାଣିଲ? ଆଉ କଣ ମନେ ରଖିଛ କଣ ନାହିଁ? ଆଉ କଣ କହିବି ତମକୁ? ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ଏତେ ସାରା କଥା କେମିତି କହିସାରିଲଣି? ଆଉ ଝିଅର କୋଉ ଗାଁରେ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଛି? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ମଦର ଛୁଆ କୋଉଠି କୋଉଠି? ମଦର ଛୁଆ ମଗରଚୁଆ ସେଟା କୋଉଠି? ଡିଆନି ପରେ କୋଉଠି? ଡିଆନି ଡିଆଣ୍ଡି ନା କରା? ସରି ଭୁଲ କହିଲି। ଡିଆନି ପରେ ରମ୍ବା ଓହୋ, ରମ୍ଭା ନା ମେନକା? ରମ୍ବାଏ ଓ ଗମ୍ଭା, ସେଟା କୋଉ ପଟ ସାଇଡ? ଆମର ଏପଟେ ଖଲିଗଡ଼। ଖଲିକଟ? କଣ ନୟାଗଡ଼ ଖଲିକଟ? ନାଇଁ ଆଉ ଆମ ଗଞ୍ଜା ରମ୍ବା ଖଲିଗଡ଼। ନାଇଁ ମୁଁ ସେପଟେ ଜାଣିନି। ଆଉ ପୁଅ ଏବେ କଣ କରୁଛି? ପୁଅ ଏବେ କଣ, ମାନେ ତମ ଜଇଁ ଏବେ କଣ ଚାକିରି ବାକିରି କଣ କରୁଛି? ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି? ହଁ ଭାଇ ଓହୋ, ନା ଆମର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଲା ଗୋଟେ ଅଛି ତ, ସେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛି। ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ଭାବିଲି ତମ ଝିଅ ସହିତ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଫସ୍ତାବ ପକେଇବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି, ସେଇ ଯୋଗୁ ତମକୁ ଫୋନ କରିଥିଲି। ହାଁ ହାଁ ଠିକ ଠାକ ହେଇଯାଇଛି? ଠିକ ଠାକ ହେଲେ କଣ ହେଲା, ଭାଙ୍ଗିଦବା? ଲାଜ କରୁଛ ନା କଣ? ତାହେଲେ ପୁଅ ଟା ତାହେଲେ ମନକୁ ପାଇଛି ନା? ଆଜ୍ଞା କଣ ନାଇଁ, ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ବାଲା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ଯୋଗୁ ତମକୁ ଅଫର ଟା ଦେଲି। ରିଲେସନ ଅଛି ମାନେ କଣ ଫିଜିକାଲି? ଓହୋ, ତମ ମାନେ ଯୋଉ କୁଟୁମ୍ବ ଭିତରେ ଯୋଉ ରିଲେସନ ଟା ଯୋଉ ଥାଏ, ସେଇ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆ କଥାଟା ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଗେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ନେଇ ସାରିଲିଣି। ଜିନିଷ ଖରାପ ହବନି ହେଲା, କାହିଁକି ନା ତମ ବାପାଟା ହବ ନା ଯେତେ ଯାହେଲେ। ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ମଜାଳିଆ ଟାଇପ ର ପିଲା ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ମଜାକ କରୁଛି ବୋଲି ଖରାପ ଭାବୁନି ହେଲା। ଆଉ ଆଉ କଣ କୁହ? ଆଉ ଶୋଇବ କେତେବେଳେ? ମତେ ବି ଭୋକ କଲେ କଣ କରିବି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। କଣ ଖାଇନି କିଛି କରିନି, ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଫୋନ କରିଥିଲି, ସାର୍ ତ ଫୋନ ଉଠେଇଲେନି ଆଉ। ଯାଉଚି ଗୋଟେ ପାର୍ଲେଜି, ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଡାକୁନ। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। 678 4080 180। ଦେଖିଆ ମୁଁ ନମ୍ବର ଟା ରଖିଛି, ତମ ସହିତ ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇସାରେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନହେଲେ କଲ୍ କରିବା ଆଉ। ଆଉ କଣ କୁହ? ଆଉ ତମ ବିଷୟରେ ସବୁ ପଚାରିଲି ବୁଝିଲି, ଆଉ ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିବନି? ଜାଣିବା ଲାଷ୍ଟ କୁ ଚିହ୍ନା ଦେବି, କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛ? ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନିଛି ବୋଲି ତ ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ଏ ଭାଇ ଛୋଟ ବେଳ ସମ୍ପର୍କ ତମେ ଯଦି ଭୁଲିଯିବ, ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି କହିଲ? ଏତେ ଦିନ ପରେ ଫୋନ କରିଛି, କଥା ମୋ ଭଏସ ରୁ ଜାଣିପାରୁନ? ଭାବ ମୁଁ କିଏ କହିଲି ଭାବ। ଭାବିବ ଯେ ଅଧିକ ଭାବିବନି, କମ ଭାବ, ନହେଲେ ଅଧିକ ଭାବିଲେ କବି ବି ହେଇଯିବ। ଛୋଟବେଳେ ମନେ ଅଛି ଯୋଉ ଗୋଟେ ବାଥରୁମ କୁ ମିଶିକି ଦି ଜଣ ଯାକ ଟଏଲେଟ ଯାଉଥିଲେ? କଣ ନାଇଁ 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 ମ? ଆ ତମ ତାହେଲେ ଛୋଟବେଳ କଥା ମନେ ନାହିଁ। ନା ମ ଆଉ କିଏ କାହିଁ ହବ? ତ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲ କହିଲ?
ମୁଁ ତ ଆସ୍କା। ହଁ ଆସ୍କା ଯେ ସ୍କୁଲ ନାଁଟା କହୁନ କଣ ଯେଉଁ କହୁନ ସ୍କୁଲ ନାଁଟା? ଜାଣିବୁନି? ତମକୁ ଆଉ କଣ କହିବି ଭଗବାନ କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ହାଁ ଆଉ ଦେଇଦେବୁ। ନା ମ ତମେ ତ ଠିକ ନମ୍ବର ନ କଲ୍ କରିଛ ନହେଲେ ତମ ଝିଅ କଥା ପୁଅ କଥା ଏତେ ସାରା କଥା କେମିତି ପଚାରିଲି? ହ୍ୟାଲୋ ଆଉ କଣ କରିବ? ଏ ନା ମ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଶୁଣ ହ୍ୟାଲୋ ଆଉ କଣ କରିବି? ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାଟା ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ କାଟିଦେଲା। 5 minutes later. ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ବାଥରୁମ ରେ ମିଶିକି ଟଏଲେଟ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ତ ସେଇଠୁ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଏଇଟା କିଏ ଗୋଟେ ମିଛ ଲୋକ ହେଇଛି ତ ସେ ଫୋନ କାଟିଦେଲା ଆଉ ଉଠଉନି। ତ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସାର୍ ଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସାର୍ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି କଣ ହଷ୍ଟେଲ ମେସ ର ଆସୁଛି ବୋଧେ ତାଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ଫଷ୍ଟେଲ ଅଛି ନା କଣ। ତ ଦେଖିବା ସେଇ ନମ୍ବରକୁୁ କଲ୍ କରିବା ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଫୋନ ଟା ଉଠଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ତ ଦେଖାଯାଉ ତାପରେ କଣ ହଉଛି ତ 5ଟା ନମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଗୁଆ ଲେଖିଦେଇଛି ଆଉ 5ଟା ନମ୍ବର ଡାକ 408181 ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ କଲ୍ କରିବା। The number you have dialed is currently busy. ସନ୍ୟାସୀ Please ସାର୍ ଆଉ try later. ତ କଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖଉଛି। The number you have dialed is currently busy. Please try later. ବ୍ଲକ୍ ଫ୍ଲକ୍ ବୋଧେ କରିଦେଲେ କି କଣ। The number you have dialed is currently busy. Please try later. ତ ଆଉ କେହି ଉଠେଇନି ସଇଲା ଖେଳ ଖତମ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାଏଲ କରାଯାଇଥିବା ନମ୍ବର 5 minutes later. This call is now being recorded. ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଉ କଣ କରୁଥିଲେ? ଅଛି ବା କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲା ହେଇକା ରହୁଛନ୍ତି କି? ଆଁ ଆପଣଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ଟି? ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି କିଏ କହୁଥିଲେ? ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ମଣିଷ କହୁଥିଲି ଆଉ କିଏ କହିବି ଲୋକ ତ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଆପଣ ତ କମନ ମ୍ୟାନ ଆମେ ବି କମନ ମ୍ୟାନ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ପୁଅ ଟା କୁ ହଷ୍ଟେଲ ରେ ଛାଡିବି ତ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଜଣେ ଦେଲା ତ ସେଥି ଯୋଗୁ କଲ୍ କରିଥିଲି କେମିତି କଣ? ରାତିଟା ଜଣା ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ ଆପଣ କୋଉ ସମୟରେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି? କାଇଁ କୋଉ ଟାଇମ ହେଇଛି କେତେଟା ହେଇଯାଇଛି କି 12ଟା ମାତ୍ର ହେଇଯିବା। 12ଟା ହେଲେ କଣ ମଣିଷ ନା ମଣିଷ ତମେ? କିଏ? ଫୋନ ତ ପୁଣି ଆଡେ କଥା କହୁଛ ପୁଣି ତାରକୁ। ଆପଣ ମାନେ କଣ? ମଣିଷ କହୁଥିଲ କୋଉଠୁ କହୁଥିଲ କହୁନ ତମେ? ମୁଁ କହୁଥିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ। ତମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଛୋପାଠୁ ହୁଏ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ କଥା କହିବା ଜାଣିନ? କୋଉ ରାତିରେ ଫୋନ କରିବ ଜାଣିପାରୁନ କି? ଆଜ୍ଞା କଣ ଭୁଲ କହିଥିଲି କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ କଣ ରାଗୁଛୁ ଭାଇ ରାଗିଲ କଣ ହବ କହିଲେ ଆମେ ରାଗିଲେ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ? ଶୁଣ ତମେ ସାରଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଗାଳି କଲ ରାତିରେ? ଗାଳି କଲି କୋଉ ସାରଙ୍କୁ? କୋଉ ସାର୍ ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରିଦେଲେ ସେ ସାରଙ୍କୁ କଣ କହିଲ? ଗାଳି କଲି? ତମେ କିଏ ତମେ କହୁଛ ତମ ନାଁରେ କହୁନ ତମେ ମଣିଷ କହୁଛ ମଣିଷ କଣ ପଶୁ କୁହନ୍ତି କି ଆଉ? ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଫୋନ କରନ୍ତି କି? ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହଉଥିଲି ଗାଳି ଫାଳି ମୁଁ କିଛି କରିନି ତାଙ୍କୁ। ତମେ କୋଉ ସାରଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲ କୋଉ ଫୋନ ନମ୍ବର କିଏ ଦେଲା? ନମ୍ବର ମଣିଷ ଦେଲା କଣ ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲ କରିଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ଲୋକ ନମ୍ବର ଦେବେ ନମ୍ବର କିଏ ଦବ ମାନେ ଏମିତି କଣ ଡେରିଙ୍ଗ ଦେଖେଇକି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ନା ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ମଣିଷ କହୁଥିଲି କଣ ଆପଣ କୋଉ ବାବଦରେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଫୋନ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଫୋନ କରିଛି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡିବି। ତମ ପିଲାକୁ ଆମେ ରଖିବୁନି। କାହିଁକି? ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତମ ପିଲା ଜଏନ୍ ତ କରିବା। କାହିଁ ହଷ୍ଟେଲ କଣ ପାଇଁ ଖୋଲିକି ରଖିଛ? ତମେ କିଏ କହିବାକୁ? ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡି ଆଉ କିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉଲ୍ଟା ସିଧା କହୁଛନ୍ତି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କଥାଟା ମୁଁ କୋଉ ଟେନସନରେ ଅଛି କୋଉ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତମେ ରାତି 12ଟା ସକାଳୁ ଫୋନ କର। ସକାଳେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସାରେ ସିଏ ଅମଣିଷ ହଉଛି ସିଏ କୁଆଡେ କଣ ପଳେଇବ ବାହାରକୁ ସିଏ ବହୁତ ରାଗିକି ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ତାକୁ ନେଇ କିନ୍ତୁ ଆଗ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ଗୋଟେ ଟେନସନ ଚାଲିଛି ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ରଖିବୁନୁ ଆଁ ଆମେ ରଖିବୁନୁ। ସାରେ ତମ ଅମଣିଷ ପିଲା ଆମେ ଫୋନ ରଖ ଫୋନ। କିଏ ଆମେ ଅମଣିଷ ନୁହଁ ସାର୍ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ତମ ଫୋନ ରଖ। ଭାଇ ଶୁଣୁନ ହ୍ୟାଲୋ କଣ କୁହ?
हाँ ठीक कौन कहूना केमती कौन सुविधा से पिलाटा बहुत दुष्ट होउछि मैं कौन कहलो जियो चक्कर रे पड़ी की डायरेक्ट फ्रंट गाड़ी କଥା हुआ आज्ञा आज्ञा फोन कर डिस्टर्ब करता क्या आज भाई डिस्टर्ब आप हॉस्टल करछन हम राति 12 टा राति 2 टा फोन करले आप उठेक बाध्य काहे ना आपण हॉस्टल करछन सुनंतु सुनंतु किए माने हम ओटे हेलु कोन गार्डियन काटे देला तो चल आउ तोरे कॉल करिया बाला केस This call is now being recorded. हेलो हेलो सर काहे फोन टा काहे काटछन ए तुम राति अदर गाई फोन को डिस्टर्ब करछो कहलो भाई डिस्टर्ब को आपन को डिस्टर्ब करे सुन ना तमे की तो फोन रखतो नाही रे न रखिले कोन करियो न रखिले कोन करियो कोना न रखिले कोन करियो न रखले कोन करियो तमे बही सामना कहलो कोन करी तुम जानता तो आपण ना आमे तम सामने को जाई परबो तमे हम सामने को आसी परिबो से सब सिस्टम नाही तो कोन बेटे ये गाई तमे राति 12 फोन ना काटो सुन ना हेलो नाही नाही कि सुने नाही रखो फोन खाई सारलेनी हेलो निकाल ओ भाई तेरे कॉल कर तो फाइनली भी ब्लॉक ब्लॉक कर दो उठे हो This call is now being recorded. हेलो तुम कोन जणा पड़छि ना नाही है सर टिके खाली सुन हेलो गोटे मिनिट कौन रागू तो जदि रागिले माने आपण गोटे निजे भाबन तो आपण टीचर टे जदि आपण रागिले गाड़ी कोन भाई फोन करतो जिते भाई कोन फोन रखो राति डिस्टर्ब करो किछ नाही आपण को हॉस्टल में केमिति को सुविधा मिलबा सेटा जाने हम हम कॉल हॉस्टल रे सुविधा नाही भाई हम पिला हम जॉइन करि पारू नहीं मैंने को क्लास पर्यंत पिला आपण जॉइन हो जदी हम पिला हम पिला हॉस्टल पिला ना तुम रखो कहे जे हॉस्टल ला करे बड़ करी ना छोट करी करतु हेलो हां कौन आपण जे रागी के एमे जदी गार्डियन मन कहबे केनते हबो कहले चलिबो तुम गाड़ी है ना तुम तो तुम कितने तक फोन करते हो रे राति 12 फोन कर डिस्टर्ब कर दिलो फोन अरे हेलो सुन हेलो तारो को ऐसे কথা বলে फोन कर हेलो हेलो हां हां भाई सकाल কথা न बंदी हबो भाई से देखु ना डेयरिंग देखे कहउछन सुन राति 12 तुम कॉल करे ठीक होते की कौन भाई सेमती इमरजेंसी गोटे केस पड़ला एते जो मु सीरियस होके कॉल करे मते जण नंबर देले कहले एटा भलो सार आ तमे तांको साथ कांटेक्ट आगे करो आ जदी हबो सेठी नेकी पोको साइड कांटेक्ट करो बे तुम भी टिके विवेक नाही राति 12 रे कॉल करियो नहीं मु एबे नंबर पाइल तो जो जानथि आगो कॉल कर देली ओ एबे रखि दिया जाय के सकाल कॉल करन है ना हां हां ठीक है सेटा भलो रे कहले एना से चढ़ी कथा दा कहले हां सकाल কথা हला रखो लाई तो फाइनली तो वीडियो टा तो अलग प्रकार रही तो जा लागुची तो प्रैंक ऑनलाइन नंबर मानू तो कॉल ले तो मां भणी सोधी तो मां भणी तो के सोधी ना मां भणी सोधी देले वीडियो पॉज करके पूरा सोधी थांदी तो तो देखंतु जदी वीडियोटा एटा भल लागुतो तो समस्त डिमांड थिला कि अननोन नंबर को कॉल करिया को आपण देखिथे वीडियोटा को टाइप रो कोन हेई जदी वीडियोटा भल लागुतो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करा के भी बोलिबेनी तो जदी एमती रे तो सब लाइन रे पसला मान तो केते मा ओडिया को तने सही केते सोदा गाड़ी खाया को पड़ियो तो खाइबे आपण मन पई जदी वीडियोटा जदी भल लागुतो यदि कहबे तो आपण मन पई खाइबे बचे के आगु के एमते वीडियो करी सब आपन को चैनल रे पकेइबी तो जदी वीडियोटा भल लागुतो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करा के भूलियो तो रखुची जय जगन्नाथ।